नमस्कार जय जगन्नाथ आज आउ गोटे बढ़िया रेसिपी रे आपण मानक स्वागत आपको आपण माने बहुत सहजरे आ बहुत कम समय रे भी बनै पारिबे। प्रथमे कदली को लुण हलदी पानी रे भल भाव सिझेकी ता चोपा छड़ेकी लुण हलदी गुंड लका गुंड जीरा गुंड टिके गोटा जीरा टिके जुआणी टिके ये सब पकईकि आम ताको भल भाव में चकटी दबा। तापर बतरईकी रखिथिबा चूड़ा को आम से पकईदबा पुणी आउ थरे टिके भल भाव में ताको सबुतक को मिक्स करदबा। ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ପିଆଜ ଏସବୁକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସେପ୍ର ବନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଇକିନା ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିବା କରେଇରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ସବୁତକ फ्राए हो सारा पर आम बाहर करके गरम गरम थिबा अवस्था ता उपरे टिके चाट गुंड ताको स्प्रिंकल करदबा। तापर सॉस सहित कि अन्य कौन चटनी सहित खाई खाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ गोटे लाइक दे देबे। बाय।